Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak jemaah salat subuh Masjid Nur Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa kepada Allah dan kita berdoa semoga senantiasa kita dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang kami hormati, kembali kita bacakan kumpulan hadis dan juga nukilan-nukilan dari Al-Quran yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pagi ini kita masuk pada bab tata cara salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan bagi orang yang memulai salam untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepada kalian. Dengan menggunakan kata ganti bentuk jamak, walaupun orang yang diberi salam hanya satu orang, kemudian yang menjawab mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya tercurah kepada kalian, dengan menambahkan huruf waw atau dalam ucapan waalaikum. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala Assalamualaikum, faradda alaihi summa jalasa faqala an-nabiyyu faqala nabiyyu asrun summa jaa aharun faqala Assalamualaikum warahmatullahi, faradda alaihi fajalasa faqala isrun summa jaa aharru faqala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, faradda alaihi fajalas faqala salasun. Seseorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Assalamualaikum. Maka beliau menjawabnya, kemudian orang tadi duduk. Maka Nabi SAW bersabda 10. Kemudian datang lagi orang lain dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Maka Rasulullah SAW menjawabnya. Lalu orang itu duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda 20. Kemudian datang lagi orang ketiga seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka beliau menjawabnya. Lalu orang tadi duduk. Maka Rasulullah bersabda 30. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Hadis yang ke-856 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, Hada Jibril yaqul alaikis salam. Qala qultu wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini Jibril datang mengucapkan salam kepadamu.
Aisyah berkata, aku ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muttafaq alaihi. Demikianlah yang terdapat dalam beberapa riwayat as-sahihain wabarakatuh. Sedangkan dalam beberapa riwayat yang lain tidak disebutkan, namun tambahan dari riwayat perawi yang terpercaya bisa diterima. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bikalimatih a'adaha salasa hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumi fasallama alaihim sallama alaihim salasa. Bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu kalimat, beliau mengulanginya sampai 3 kali hingga dipahami. Dan jika beliau mendatangi suatu kaum, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Beliau mengucapkannya 3 kali. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hal ini bila kumpulan orang-orang tersebut berjumlah banyak. Selanjutnya dari Al-Miqdad radhiyallahu an, dalam hadisnya yang panjang beliau berkata, kami menyisihkan susu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi bagian beliau, di mana beliau datang pada waktu malam, kemudian mengucapkan salam yang tidak sampai membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi bisa didengar orang yang masih terjaga. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau mengucapkan salam sebagaimana yang lazim beliau ucapkan ketika salam. Diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya dari Asma bin Yazid radhiyallahu an, bahwasanya pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati masjid dan ada sekelompok wanita sedang duduk. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau menandakan salam. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Ini dibawa kepada makna bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan antara ucapan dan isyarat, dan hal ini dilakukan oleh riwayat Abu Dawud yang menyebutkan fassalama alaina. Maka beliau mengucapkan salam kepada kami. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bissalam. Sesungguhnya manusia yang paling patut mendapatkan rahmat Allah adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Satu lagi dari Abu Jurai Al-Hujaimi radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kuucapkan assalam wahai Rasulullah. Beliau bersabda, jangan mengucapkan Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kuucapkan Alaikumussalam, alaikassalam wahai Rasulullah. Beliau berkata, jangan mengucapkan alaikassalam, karena itu adalah salam untuk orang-orang yang sudah mati. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Beliau berkata hadis hasan sahih. Hadis ini telah disebutkan secara lengkap di muka. Demikian Bapak dan jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi mudah-mudahan menambah keimanan kita dan juga pengetahuan kita untuk saling berucap salam.
Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.